हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आगरू आम एनसीएंट आउ मेडिवाल ओडिशा दुईटा तक सारी देते। आज आम पढ़ा मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री मॉडर्न ओडिशा विषय पढ़ा कौठू कौ जाए 1803 रु 1947 जाए यही टाइम पीरियड को आम कहे मॉडर्न ओडिशा बा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। बुझेगा। सो टाइम लॉस न करी सीधा आम जा स्लाइड को। तो फास्ट ऑफ ऑल प्रथमे ब्रिटिश माने ओडिशा को केबे अख्तियार करथिले अख्तियार माने निज अधीन रे केबे नैथिले 1803 मसिया कहा को डिफिटेड करिकी कहा को मराठा माननको। तो पढ़ी जे मेडिवाल इंडिया मेडिवाल ओडिशा रे लास्ट रूलर किए थिले मराठा माने तांकू तापरे इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन करी ओडिशा रे मराठा एग्नेस्ट जाई तांको डिफिटेड करथिले कज कोटा सेकेंड आंग्लो मराठा वार 1803 रु 1805 होइतला। से मराठा माने हारी थिले आ इंग्रेज माने तांकर मोनोपोली स्टार्ट होइतला। ओडिशा को संपूर्ण भाव से कौन करथिले निज अख्तियार को नैथिले बट किछिटा एरिया रही जाइतला। मोस्ट ऑफ द केस माने आमर जो पूर्व ओडिशा जते भाग थिला सब तक से कौन अख्तियार कर देथिले किए करथिले इंग्रेज माने बा ब्रिटिश माने। बुझिला। नेक्स्ट आसला रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड ओडिशा। तमे जानिच 1857 सिपाही विद्रोह बहुत बड़ आंदोलन गोटे होता इंडिविजुअल समस्ते समस्त पटु कौन इंग्रेज मान विरोध में लड़ी थे। आड़शा भी तार किसी सिग्निफिकेंट देखा मिलता। ओडिशा रे मेजर लीडर किए किए थे आमर वीर सुरेंद्र साय जे संबलपुर रिजन रु आसती। देन चंदन हजारी ताकू कौन चाखी खुंडिया बोली कहा जाए। चंदन हजारी को आउ कौन कह जाए चाखी खुंटिया। आउ सामंत सिंहार से जड़े ग्रेट पोएट थिला रिवोल्ट एग्नेस्ट कॉर्नवालिस लॉर्ड कौन पाई लगौनी एमानकु इंग्रेज मान लॉर्ड बोली संबोधन करने बहुत खराब लगुच। से माने भगवान नुहंती भगवान केवल आमर जड़े ही लॉर्ड जगन्नाथ आउ कहीं नहीं। बुझेगा। सो रिवोल्ट एग्नेस्ट कॉर्नवालिस यही 1857 विद्रोह टाइम रे कॉर्नवालिस कौन गवर्नर जेनेल हिला। तो ताको विरोध करथिले के मेन लीडर वीर सुरेंद्र साय चंदन हजारी बा चाखी खुंटिया रामकृष्ण सामंत सिंहर। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कौन थिला आमर ब्रिटिश मानकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनिशियली अंडर बेंगाल प्रेसिडेंसी। देखो या पूर्व ब्रिटिश माने बेंगाल रे राज करुथिले तो से कौन कले आस्ते आस्ते ओडिशा को अख्तियार करथिले बट तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव तांकर सेठू सब चलुथला। बुझेला। जेमती मन कर रहिले बेंगाल रे बट तांकर ब्रांच खोलदेले कौटी ओडिशा रे बट दैट्स नॉट द एक्चुअल ब्रांच तांकर बेंगाल रे थिला बट से माने सेठू ही रिमोट कंट्रोल सरकार चलाउथिले। तांकर रेवेन्यू पॉलिसी गुडा कौन कौन थिला जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट 1793 बाय कॉर्नवालिस द्वारा केबे थिला 1793 रे सेटा से सिस्टम कौन कहूचे जमींदारी सिस्टम। आउ एडा मन रखो इंपोर्टेंट एग्जाम पाई राउतारी सिस्टमटा आपण मानकर 1820 रे बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। जमींदारीटा किए कॉर्नवालिस रायतवारीटा थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। महालवारी सिस्टम आपण मानकर 1822 रे बाय मेकांजी द्वारा इम्प्लीमेंट होता केबे 1822 रे कौटी संबलपुर रिजन ठारे कौटी संबलपुर रिजन ठारे। पट्टा सिस्टम माने लैंड डॉक्यूमेंट आपण माने कहना पट्टा कबला देखा तुम घर बोली एठू ही सही पट्टा सिस्टमटा स्टार्ट होता आस्ते आस्ते। बुझीला। सो जुडिशियल रिफॉर्म कौन ब्रिटिश कोर्ट्स इंट्रोड्यूस से टाइम रे ब्रिटिश कोर्ट इंट्रोड्यूस करा जायतिला। न्यू पॉलिसिंग सिस्टम कौन दरगा सिस्टम एस्टाब्लिश्ड। आपण माने जो कहउचंती एबेकार सब इनस्पेक्टर सेटा को कौन दरोगा सिस्टम बोली कह जाता। दरोगा आपण माने बिहार दरोगा बोली शुणुथिबे है ना नहीं जो माने जेतेले एम्प्लॉयमेंट आसे बिहार दरोगा नोटिफिकेशन बाहरी से दरोगाटा कौन एसआईटा को दरोगा कह जाए। बुझीला। नेक्स्ट आपण मानकर तापरे आसला नौंक फेमिन नौंक दुर्भिक्ष। नौंक दुर्भिक्षटा कौन पाई आसला जेमिति एई वर्ष देख एलनिनो आसीची एलनिनो कौन से आपण मानक मु ज्योग्राफी क्लास रे जनईदेवी पर। बुझिला। से 10-12 वर्ष जाए कौन वर्षा ठीक से हैला नहीं लोक मैंने धान
ଚାଉଳ ଗହମ ମୁଗ ବିରି ଏସବୁ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଅଭାବ ହେଲା। ଏମିତି ଯାହା ବି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଠିକ୍ସେ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଫେମିନ୍ କମିଶନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ବାଏ ଜର୍ଜ କାମ୍ପାବେଲ୍। ଜର୍ଜ କାମ୍ପାବେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫେମିନ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ସବୁ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ କମିଶନ ବନା ହେଇଥିଲା। ସେଇ କମିଶନଟା କ'ଣ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ, ଜର୍ଜ କାମ୍ପାବେଲ୍। ପୋଷ୍ଟ 9ଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିଥିଲା। 1867 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ କଲେଜ। 1867ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ 1876ରେ ସେଇଟା କଲେଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ମିନ୍ସ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ କବିତା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୟାଙ୍କେ ବହୁତ କିଛି କବି ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏଜୁକେଟ୍ ହୁଅ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା, ସେସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୋଏଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରାଉଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନଥିଲା ନା, ରିଲ୍ସ ଥିଲେ କାଳେ ସେୟାର କରିକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଯେମିତି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି। ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ 1882ରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା କେଉଁଠି, କଟକ ଠାରେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା, 1882 କେଉଁଠି, କଟକ ଠାରେ। ଏଇଟା KTAK ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଗରୁ ଥିଲା CUTTACK ବଟ୍ ଏବେ ସେଇଟା KTAK ହେଇଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଠାରେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସଭାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ସେମିତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା। ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଇସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଏବିଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୋଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆମେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। କେବେ ହେଇଥିଲା, 1862 ମସିହାରେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ, ଅଲେଖ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଅଲେଖ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଡିସିପଲ୍ କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚେଲା କିଏ ଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇ। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଡିସିପଲ୍ସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଭୀମ ଭୋଇ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମେସେଜ ଅନ୍ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟତାର ହିଁ ଜିତ୍ ହଉ ବୋଲି ସେ ଏଇ ମେସେଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କୋଲକାତା। କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ୟାର, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ବୁଝିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲିଡର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଲିଡର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏମାନେ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିଲା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟଲୁକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବିର୍ଭାବ କରିବା, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା, ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରେଇକି ଆହୁରି ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ 1869ରେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇନ୍ କଟକ। ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କେଉଁଠି, କଟକ ଠାରେ, ବୁଝିଲା।
नेक्स्ट स्लाइड आम जा एटा देखिपारुच प्रधान एजुकेशन 100 सब्सक्राइबर हो गले 5 दिन मध्य सो आपण मन को रिक्वेस्ट करछि जदि भल लागुची क्लासटा निश्चय सब्सक्राइब टे करिवे बहुत परिश्रम करने को पड़ुची। नेक्स्ट आसला फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ओडिशा ओडिशार फ्रीडम स्ट्रगल कौन कौन सब स्वाधीन पाइबा ओडिशा रे स्ट्रगल करा जाइथिला प्री इंडिपेंडेंस इरा स्वाधीनता पूर्व कौन थिला सब घटना मेजर ऑर्गेनाइजेशन उत्कल सभा कहली जोटा कि नंक फेमिन पर होता फाउंडर किए थे यार गौरी शंकर राय उत्कल सभा 1882 और फाउंडर किए आपण मानकर गौरी शंकर राय सेमती उत्कल सम्मिलनी आपण मानकर 1903 मसीह यार फाउंडर होचंती मधुसूदन दास उत्कल सम्मिलनी उत्कल सम्मिलनी फाउंडर किए मधुसूदन दास ऑब्जेक्टिव यार कौन थिला यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग रीजन माने जेते भी सब ओडिया भाषा भाषी एरिया अच्छी सेटा को गोटे प्रोविंस करबा पई तांकर सबू ए सब चाल थिला माने आमे जेमिति भी हो ओडिया को गोटे कोन स्पेशल कैटेगरी रे रखिबा नाइ कि का अंडर रे रखिबो बोली से माने भाबुथिले बुझला सेटा केबे भी से माने भाबु नथिले से माने भाबुथिले जे ओडिसा को आमे सेपरेट प्रोविंस करबा पई एटा ही तांकर थिला मूल लक्ष्य हैला। तो फास्ट आपण मानकर होइथिला स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी रो आपण माने जानि परथे स्वदेशी निज देश आड़ को आग्रह होगा स्वदेशी मूवमेंट केबे हितला 1905 रे हितला केबे हितला 1905 रे कट कोन कज कोन थिला पार्टीशन ऑफ बेंगल रो पार्टीशन करबा पई हमर ओडिसा टा प्रथमे कोन बेंगल सह पार्टीशन है ओडिसा बेंगल बिहार झारखंड ए सब कोन गोटे प्रोविंस है कि थिला बट जेबे हला उत्कल सभा उत्कल सम्मेलन से माने कोन चाहिले जे आमे कोन बेंगल ठारू अलगा हबा को चाहूछु बेंगली आ ओडिया कोन अलगा हबा पई चाहूछु ओडिया हमकु सेपरेट पाहिया गोटे दिया जाऊ एक्टिविटी कोन एक्टिविटी थिला यार बॉयकॉट फॉरेन गुड को बॉयकॉट करा था पूरा बंद करा जाउथला प्रमोट इंडिजिनियस प्रोडक्ट माने निज घर प्रोडक्ट को प्रमोट करा जाउथला जोटा ब्रह्मपुर पाट मणिबंध साड़ी ब्रह्मपुर रो पाट साड़ी आ मणिबंध साड़ी को से माने कोन करथले काटी खाओ कुटी पिंधना कोन सेमती गोटे अछि सेमती गांधीजी को जो नीतिटा सेटा अपनाइथिले ब्रह्मपुर पाट आ कोन मणिबंध साड़ी को पिंधिथिले इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉरेन गुड को यूज न करी से कोन करले ब्रह्मपुर पाट आ मणिबंध साड़ी लीडर के थिले मधुसूदन दास आ गोपबंधु दास स्वदेशी मूवमेंट रो लीडर के थिले मधुसूदन दास आ गोपबंधु दास देन असला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रु 1922 एही टाइम रे महात्मा गांधी ओडिशा को विजिट करथिले 23 मार्च 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा को विजिट करथिले ओडिशा लीडर के थिले गोपबंधु दास आचार्य हरिहर नीलकंठ दास लेफ्ट टीचिंग माने से गोटे बेंगल रे यूनिवर्सिटी रे गोटे बहुत बड़ लेक्चर पोस्ट थिले सेही लेक्चर पोस्ट छाड़ी के आसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे जॉइन करथिले माने से भावंतु केते हृदयवान व्यक्ति जे निजर जॉब छाड़ी कि आम पई देश सेवा पई केते मन तांको इच्छुक बट आजिकाली जस्ट शो अप बुझिला। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन था बॉयकॉट स्कूल बॉयकॉट कोर्स प्रमोशन ऑफ खादी स्कूल जोटा इंग्रेज को द्वारा जो चलनीटा थिला सेटा को बॉयकॉट करी कौन करथिले प्रमोशन ऑफ खादी निजर स्वदेशी रो जतकी सब जिंस सेटा हूँ प्रमोशन करबा तांकर मूल लक्ष्य थिला फॉर्म स्वराज सेवक संघ कटक रे कौ संघ ये हेतला स्वराज सेवक संघ एही टाइम रे बहुत ओडिया न्यूज पेपर आसथिला आशा 1913 रे समाज गोपबंधु दास को द्वारा 1919 रे सेमिति फास्ट ओडिया डेली उत्कल सेवा केबे 1920 फास्ट डेली न्यूज पेपर एटा फास्ट डेली न्यूज पेपर केबे आसथिला उत्कल सेवा 1920 रे बुझिला। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन 1930 रु 1934 पर्यंत मेन एक्टिविटी सॉल्ट सत्याग्रह माने इंग्रेज माने सॉल्ट माने लुण मारिबा पई भी अनुमति देउ नथिले तो सेठी पई 6 एप्रिल 1930 रे गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास
ଆଉ 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମିଶି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠୁ କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଠିକାର ଲିଡର କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସ। ଓମେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଏତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଓମେନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅଲସୋ ଜଏଣ୍ଟ। ଏଇ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେବେ ଥିଲା? 1940ରେ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ୱାର୍ ପଲିସି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର ଏଗନେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଅଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଇଜ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ CM ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ସରିଥିଲା? ଏଣ୍ଡେଡ୍ 1941। 1941ରେ ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1938 ମସିହା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1938। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ରୁଲ୍। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ରାଜା ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଜଳ କର ହେଉ କି ଆମର ଭୂମି କର ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ଟାକ୍ସ ବହୁତ ମାନେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଟାକ୍ସ ଲଗାଉଥିଲେ। ମାଗଣ, ବେଟି, ରସଦ। ବେଟି ମାନେ କ'ଣ କାମ କରାଇବେ, ସେଇଟା ପଇସା ପୁଣି ଦେବେନି। ମାନେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ। ସେଇ କେସ୍ରେ ଲୋକ କ'ଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? HK ମହାତାବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? 1938। ଆଉ ମେଜର ଲିଡର୍ସ କିଏ ଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ତାଳଚେର, ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବଣାଇ, ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆହୁରି କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942ରେ। ଖାଲି ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942ରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲିଡର କିଏ କିଏ ଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି। ଏଠି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫଲ୍ସ କେସ୍। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ କେସ୍ଟା? ଯେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତା ନାଁ ରାମାୟା। ସେ ରାମାୟାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଫସାଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1942 ଦିନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାର୍ଟିୟାର୍ଡ ଡେ ବା ଶହୀଦ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମାସାକ୍ୟାର ଅଫ୍ ଇରାମ। ଇରାମ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଯେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ଦିନ ପିପୁଲ ଗ୍ୟାଦର ଆଟ୍ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଇରାମର ଗୋଟେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବଟ୍ ସେଇଠି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଓପନ୍ ଫାୟାର କରିଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଳି ଚଳେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେଠି। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ? ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରାମ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ? ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରାମ। ଆଜି ବି ଏମିତି ସ୍ତମ୍ଭଟିଏ ସେଇଠି ହେଇକି ରହିଛି। ଯେବେ ଇରାମ ଯିବେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କିଛି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଅନୁଗୁଳ, ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଟଗଡ଼ ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଛାଡ଼ିବା ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ମନମୁଟି ଶାସନ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ?
सो से टाइम रे हरेकृष्ण महताब कौन करथिले जे समस्तଙ୍କୁ कन्विन्स करिकी ओडिशा रे मिसिबा पई रिक्वेस्ट करथिले बट मयूरभंज सेटा मानि नथिला हला 14 नवेम्बर 1947 फास्ट किए नीलगिरी मर्ज विथ कटक नीलगिरीटा कटक सह मर्ज मिसी थिला सेमती 1948 रे सबु गणराज्य सेमती 1948 सबु गणजात राज्य गुड़ा ओडिशा सह मिसवा पई राजी हो जाइथिले बट मयूरभंज राजी हेई नथिला से चाहतले मोर गोटे मु सेपरेट राज्य करिवि तो हरेकृष्ण महताब बहुत किछि से तांका प्लान पॉलिटिक्स पकई 1 जनवरी 1949 दिन मयूरभंज को ओडिशा सह मिसाई देथिले तो एग्जाम रे आपण मानकर आसे कोटा लास्ट गणजात राज्य जेटा कि ओडिशा सह मिसिथिला तो सेटा आपण लिखिबे मयूरभंज बुझिला और इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट बस सो 1803 रे कोन होइतला ब्रिटिश माने ओडिशा अख्तियार करिथिले 1857 रे सुरेंद्र साय रेजिस्टेंस आउ एठी कोन सिपाही विद्रोह हेतिला 1866 रे नौंको फेमिन हेतिला 1882 रे आपण मानकर उत्कल सभा फॉर्मेशन थिले हेतिला 1903 रे उत्कल सम्मेलनी 1905 रे स्वदेशी मूवमेंट सेमते 1921 रे कोन गांधी जी ओडिशा आसीदेले 1930 रे इंचुडी सल्ट सत्याग्रह हेतिला 1942 रे व्हाइट इंडियन मूवमेंट ए सब डेट गुडा मने रखिथिबे बाजीराव एंगस्ट मार्टर ऑफ ओडिशा एटा एबे जस्ट पढिले गोपबंधु उत्कलमणि इंपोर्टेंट नाही 1936 रे ओडिशा टा कोन हेतिला सेपरेट प्रोविंस सेपरेट राज्य रो पाइहा पाइथिला केबे 1936 एप्रिल 1 ठारे सेही दिन को आमे कोन कहउचे उत्कल दिवस बोली पालन करछे आ 1 जनवरी 1949 रे आपण मानकर मयूरभंज ओडिशा सह मिसी थिला सो एटा थिला पूरा हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम टाइम मध्य रे जते सब इंपोर्टेंट जिंस से सब ही कहै छी हे सब याडू सियाडू न कहि कि आमे डायरेक्ट कोन इंपोर्टेंट जिंस रे ही कथा होचे सो आपण मानको क्लास टा केमति लागिला निश्चय कहिबे भलो लागिले प्यार आशा लाइक टे दबाई देबे आउ नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि नवा टॉपिक नै के आसीबा तब तक के लिए टाटा गुड नाइट।